Ayan guys, next tayo guys, kay Kati tayo guys. Kumusta na po kayo dyan, mga lalabs? Kumusta? Ayan, Kati, nakapin ka po, Kati. Si Kati Bantay Aguila. Kiti, ikaw ba ni si ano? Si, kinsay ngalan ato? Veronica? Ikaw ba ni Miss Kati, Miss Duterte? Ikaw ba ni? Salamat guys sa inyong pagbisita guys. Nandito naman tayo guys kay Kitty Bantay Aguila guys. Maraming salamat. Ayan Kitty, dito ako sa imong bahay. Tingnan ko ang imong bahay. Ayan, 13.3 subscribers. Dili man ni si Kitty. Dili man ni si Veronica. Ayan guys, may galab shoutout sa nakapin. 13K guys sa nakapin. Let's go. Nakapin po tayo mga langga. Huwag lang po nyo kalimutan, tamsakan ang host. Ayan, let's go tayo guys. Let's go sa nakapin. 7 million is in the house. Mega love shoutout. Ayan, Kitty. Mega love shoutout. Ayudahan kita, be. Ayan, +1 tayo, Kitty. Bigyan kita ng banana. Thank you for coming. Salamat for joining us. Ayan, Katie, +2 tayo. Ayan, let's go tayo guys sa nakapin. Ayan, Katie, +3. Palablab guys sa nakapin. We have 7 millionis. Maraming salamat guys. Thank you sa inyong pagbisita sa akong live stream. Ayan, dikit kayo guys sa nakapin. Let's go. Ayan, Lodi Kicks. Mega love shoutout. Thank you for coming, Lodi Kicks. Ayan, Lodi Kicks. Padikit si Kitty Bantay Aguila. Palablab guys sa nakapin. Let's go. Ayan, +4 Kitty. Ayan, Lodi Kicks. Good afternoon. Thank you so much, Lodi Kicks. Salamat, Lodi Kicks. Medyo aga-aga nga tong live ngayon, no? Ayan, OTW si Lodi Kicks guys sa nakapin. Ayan, +5, Kati. Sa nakapin po tayo, guys. Lodi Kicks, inex kita dito, Lodi Kicks. Pasok kayo dyan. Huwag nyo kalimutan, tamsak ka naman ang host. Patamsak naman natin ang host, guys. Mayroon tayong maraming nyo upload. Patamsak lang po. Let's go tayo, let's go. Ayan, Jeline Official. Have a great day, everyone. Hello, Jeline. Thank you. Welcome to my channel, Jeline. Ayan, Jeline, please connect sa nakapin kay Kitty Bantay Aguila. Connect tayo dyan. Ayan, Jeline, mega love shoutout. Ayan, Kitty, +5. Palablab guys, sa nakapin guys. Let's go, let's go. Ayan, Jeline, mega love shoutout sa imo. Mayroon ka ng crown number 3. Salamat sa inyo dyan.